Mayong hapon, ninabutuhan on news update sa Butuan City Public Information Office. Nahataga na sa katumanan ang pagpasemento sa dalan sa Barangay Bitanagan ning syudad. Ang sementadong dalan sa Barangay Bitanagan usa ka timaan sa padayon nga kalambuan sa komunidad. Sumala ni Barangay Kagawad Silverio Caramel Jr., dako kinig ikatabang sa mga mag-uuma kay mas sayo na karon ang pagbiyahe sa ilang produkto paingon sa merkado. Ang proyekto na tuman pinaagi sa pagtinabangan sa City Government of Butuan o Department of Public Works and Highways. Nagparayon usab ang proyekto sa pagpugong sa pagbaha sa maong barangay aron protektado ang komunidad batok niini. Gilauman sa barangay nga mapadayon ang pagpasemento hangtod sa sentro nga bahin aron mas mapalamo pa ang panginabuhi og negosyo sa komunidad. Karon nga maayo nang among kalsada, lahi ra gyud sa una kay pitig yung dauta ang kalsada, binaktasay niya ang among mga produkto, mahog na gid sa barato kay nganong bunog kayo kay tungod sa sakyanan nga mag-untol-untol niya malubong. So salamat kayong dako. O mo katong updating adlaw alang sa pa mga updates, follow yung like official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.